नमस्कार केमती अच्छे आपण मैंने भले थे खुशी थे गोटे विश्वास थे आम महाप्रभु तो अच्छे ना प्रति मुहूर्त था प्रति क्षण था प्रति भावना था प्रति विश्वास था प्रति आस्था था। गत सप्ताह आसीपार नी क्षमा मागुची महाप्रभु को नहीं अपूर्व कथा अपूर्व गाथा प्रतीक अनुभवर कथार विश्वास थाए भरोसा थाए प्रति अनुभव महाप्रभु को लेकरी तांकर महिमा को लेकिन मनरे गोटे दृढ़ आस्था आने बंचवार राह दिए विश्वास अविश्वास ऊर्धरे मो महाप्रभु प्रति क्षण थांती प्रति मुहूर्त थांती। आर गोटे एपिसोड रे मोर गोटे कमेंट आखिरे पड़ला जड़े किए लिखी से कमेंट शेयर करी लिखी जे आपण जो अनुभव कथा कहते जहाँ विषय कहते सामने आणुना कहीं साधारणतः मु फोटो दिए आश्चर्य लगे ये कथा किसी लोगों कथा जे अनुभव कथा जो कहते बोध हुए मन में किसी अविश्वास थाए क्या आनबे आज्ञा सालबाबू को आनबी ना भीम बोई की आनबी ना बलराम दास को आनबी कहीं आम जो शास्त्र पुराण पढ़ुचु मु तो पंडित नुहे कि व्याख्याकार नुहे ना शास्त्र पढ़ी ना व्याख्या करी ना पुराण गाई ना मते से सब जना नहीं पुराण शास्त्र ज्ञान मु पंडित भी नुहे अति सुंदर भाव चमत्कार भाव श्लोक पढ़ी व्याख्या करी महाप्रभु अनुभव कथा कहे महाप्रभु को लेकरी जो प्रतिटी मुहूर्त जो अलौकिक लीला घटुची से कथा कहे महाप्रभुर साधारण चाकरटाए आप मान पाखे से अनुभव कथा पकाए पहुँचाए अनुभव कथा महाप्रभु सब मुहूर्त मोर जोटा कहती लाज रखिंट रखिथे ए दृढ़ विश्वास तांको अच्छी आपण मान भल पाइबा अच्छी से मोपाई यथेष्ट सही जितेबाला मन प्रश्न उठे क्या मन में प्रश्न उठे एमती पूर्वर 4-5टा वीडियो भी एमती अच्छी जितेबाला प्रश्न उठे महाप्रभु ही तार उत्तर दियंती निजे रत्न सिंहासन छाड़ती आसी कहती मुही सत्य मुही सत्य मुही सत्य यदि अविश्वास प्रश्नवाची उठी अनुभव कथा कहला बेले पांडित्यर कथा नुहे शास्त्र कथा नुहे कि कौ ज्ञानर व्याख्या नुहे यदि अनुभव कथा उठुची यदि अनुभव कथा उपरे महाप्रभु महिमा उपरे यदि प्रश्नवाची उठी महाप्रभु रत्न सिंहासन छाड़ती आसती प्रमाण दियंती आज भी यही वीडियो रे से मु जार कथा कहिया को जाउची तांकर भी से मार वीडियोटी भी जीव माँ निजे कहूबार वीडियोटी भी जीव कहूँ सारण बेली जगतसिंहपुर जिलार गोटे गाँ सारण सेठी प्रभुंकर मो महाप्रभुंकर मु जाइछि 2 थर सेठी महाप्रभु कथा कहवाई से गाँव को जाइछि छोट छोट पिला मानक पाखरे सेठी महाप्रभुंकर भव्य मंदिर अच्छी दिव्य अपूर्व महिमामय अलौकिक लीलार अधिकारी दधिभवन जीवंकर मंदिर अच्छी महाप्रभु सेठी बसचंती बहुत कृपामय करुणामय से समस्ते सेठी अनुभव करती जे महाप्रभु ठारे देवदेव महादेव को कहीं ना महाप्रभु सेठी प्रत्यक्ष लीला करुचंती प्रत्यक्ष लीला इते प्रत्यक्ष लीला करुचंती महाप्रभु सेठी टिके क्रोधीपुरी जना जाती महाप्रभु तो सबुबले मो महाप्रभु कमनीय कोमल तांको श्रीमुख देखीदेले सब कष्ट ही चली जाए दुख ही लाघव ही जाए दीन बांधव सी कृपा सिंधु सी दीन बंधु सी कृपा सिंधु सी सेठी सारण ग्राम दधिभवन जीव महाप्रभु बहुत इति प्रत्यक्ष मुझे विषय गोटे एपिसोड रे कही केमती साप कामुड़ी गोटे पिला को केमती मरीगला बोली भाविकी फोपाड़ देकर आसते मरी जाइला से पुणी केमती बंची से गोटे एपिसोड कही से सारण ग्राम मो बुढ़ी माँ टीए
ଯେତେବେଳେ ତାର ବୟସ ଥିଲା ବେଳୁ ଯେତେବେଳେ ବୋହୂ ହେଇକିରି ଗ୍ରାମକୁ ଆସିଥିଲା ପ୍ରତିଦିନ ଯାଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଏ ଫୁଲ ତୋଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଫୁଲ ଦିଏ କାଳିଆକୁ ସେ ପୁଅ କରି ନେଇଥାଏ। କାଳିଆ ହିଁ ସେମିତି କାହା ଘରେ ପୁଅ ହେଇକିରି ରହିଛି କାହା ଘରେ ଭାଇ ହେଇକିରି ରହିଛି କାହାର ହାତରେ ନିଜେ ଆଙ୍କି ହେଇଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପରୋକ୍ଷ ସବୁଠି ମହାପ୍ରଭୁ ମହାପ୍ରଭୁ ମହାପ୍ରଭୁ। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପରୋକ୍ଷର ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଦୁନିଆ ପର କରିଦିଏ ସେତେବେଳେ ସେ ହିଁ ଥାଆନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଭରସୁଥିବା ମଣିଷ ପାଖରେ ହିଁ ଥାଆନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଇ କହିଦିଅନ୍ତି ମୁଁ ଅଛି ମୁଁ ହିଁ ଅଛି ମୁଁ ହିଁ ଅଛି ମୁଁ ହିଁ ଅଛି। ତାଙ୍କ ବିନା ସ୍ଥିତି ମୁଁ ତ ଭାବେ ଯେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିନା ମୋର ସ୍ଥିତି କିଛି ନାହିଁ। ଯଦି ନିଶ୍ୱାସ ଚାଲିଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଚାଲିଛି। ପ୍ରତିଟି ନିଶ୍ୱାସ ମହାପ୍ରଭୁ ମହାପ୍ରଭୁ ମହାପ୍ରଭୁ। ସେମିତି ସେ ମାଆଟି ଯେବେଠୁ ସେ ଗାଁକୁ ବୋହୂ ହୋଇ ଆସୁଥିଲା ପ୍ରତିଦିନ ଯାଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଫୁଲ କିଛି ଦିଏ ଦେଖିଦିଏ ତା କାଳିଆ ପୁଅର ମୁହଁ ଦେଖିଦିଏ ମନ ଭରିଯାଏ। ପ୍ରକୃତରେ କାଳିଆ ପୁଅକୁ ଦେଖିଦେଲେ କି କାଳିଆ ଭାଇକି ଦେଖିଦେଲେ କି କାଳିଆକୁ ଦେଖିଦେଲେ କି ଜଗାକୁ ଦେଖିଦେଲେ ଜଗବନ୍ଧୁକୁ ଦେଖିଦେଲେ ମନ ହିଁ ଭରିଯାଏ। ମନରେ ଯେତେ ଅକୁହା କୋହ ଥାଏ ସବୁକିଛି ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସମାହିତ କରିଦିଅନ୍ତି ନେଇଯାଆନ୍ତି। ସବୁ କୋହକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି। ପ୍ରତି ଭାବକୁ ନିଅନ୍ତି ଲୁହକୁ ନିଅନ୍ତି କୋହକୁ ନିଅନ୍ତି। ସେଇପାଇଁ ସେ ଭାବଗ୍ରାହୀ ମାଆଟି ସବୁଦିନ ଆସେ ଫୁଲ ଦିଏ ତା କାଳିଆ ପୁଅକୁ ଦେଖିଯାଏ। ଏମିତି ଅନେକ ଦିନ ଯାଇଛି। ତାର ବିବାହର 10-15 ବର୍ଷ ପରେ ହଠାତ୍ କରି ମାଆଟି ଆସୁଥିଲା ଦେଖିଲା ତାକୁ ଆଖିକି ବହୁତ ଜୋରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଛି। ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଛି ପୁଅ କତିକି ଆଉଛି କାଳିଆ ପୁଅ ପାଖକୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଛି। ତାପରେ ଆସିଛି କହିଲେ ହଁ ଆଖି କ'ଣ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଥିବ କଷ୍ଟ କ'ଣ ହେଉଥିବ କ'ଣ ପଡ଼ିଯାଇଥିବ। ଏମିତି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପ୍ରତିଦିନ ଯନ୍ତ୍ରଣା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ତା ଆଖି ଗୁଡ଼େ ପୁରା ଧଳା ହେଇକିରି ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇ ପଦାକୁ ବାହାରି ଆସିଲା ବାଗିଆ ହେଇଛି। ତାକୁ ସେ ପାଖ ସେତେବେଳେ ଡାକ୍ତର ପାଖରେ ଦେଖେଇଛନ୍ତି। ଡାକ୍ତର କହିଛନ୍ତି ଯା କଟକରେ ଦେଖା। ତାପରେ କଟକ ଆସିଛି ଦେଖେଇଛି। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଡକ୍ଟର ଦେଖିଛନ୍ତି ସେ କହିଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି କରିହେବନି। ନା କ'ଣ ହେଇଛି ପଚାରିଛନ୍ତି ତା ଘର ଲୋକ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଆଖି ଆଉ ନାହିଁ ଆଖି ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି। ଆଖି ଭିତରେ ପସ୍ ମାନେ ପୂଜ ହେଇଗଲାଣି ନା ଆଖି ତୁ ପରମାନେଣ୍ଟଲି ମାନେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ତୁ ଅନ୍ଧୁଣୀ ହେଇଗଲୁ ଆଉ ତୋ ଆଖି ଭଲ ହେବାର ନାହିଁ। ତୋ ଆଖି ପୁରା ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ପସ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଡାକ୍ତର ଯାହା ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ୍ କରିବା କଥା କରିଦେଲେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଯାହା ଲେଖିଦେବା କଥା ଔଷଧ ଲେଖିଦେଲେ। ଇଏ ଆସିଲେ ତା ଘରେ ସମସ୍ତେ ମନ ଦୁଃଖ ଯାହା ହଉ ମାନେ ଆଖି ଥିବା ଲୋକଟା ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମାନ୍ଧ ନୁହେଁ ଅନ୍ଧ ହେଇଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ମାଆଟି ମୁହଁରେ ହସ ଥାଏ ସେମିତି ହସ ଥାଏ। ତା ପରଦିନ ଯେତେବେଳେ ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚିଲା ତା ପରଦିନ ତାର ତ ପ୍ରତିଦିନ ତା କାଳିଆ ପୁଅ ପାଖକୁ ଫୁଲ ନେଇକି ଯିବ ଆଖିକି ତ ଦେଖାଯାଉନି କ'ଣ କରିବ। ଭୋର 5ଟା ବେଳୁ ଉଠି ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ଫୁଲ କିଛି ତୋଳେ 5ଟା ବେଳୁ ଉଠିଛି ଗାଧେଇ ପାଧେଇକିରି ଉଣ୍ଡାଳିକିରି ଗଛ ଉଣ୍ଡାଳିକିରି ଫୁଲ ତୋଳୁଛି ଯିବ କେମିତି କାଳିଆ ପାଖକୁ ଆଖିକି ତ ଦେଖାଯାଉନି। କହୁଛି ଦୁନିଆର ସମସ୍ତେଙ୍କର ଆଖି ଅଛି ପତା ଅଛି ଆଖିରେ ପତା ଅଛି। ଆଖି ବି ସମସ୍ତେ ବନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ପତା ବନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତୋର କାଳିଆରେ ତୋର ଆଖିରେ ପତା ନାହିଁ। ତୁ ସବୁବେଳେ ଅନେଇଥାଉ ଏବେ ବି ମୋତେ ଅନେଇଛୁ। ମୋର ସିନା ଆଖିକୁ ଦିଶୁନି ତୋର ପରା ବଡ଼ ବଡ଼ ଚକା ଆଖି। ଯେଉଁ ଚକା ଆଖି ସାରା ଜଗତ ଦେଖୁଛି ଜଗତକୁ ଦେଖୁଛି ସେଇପାଇଁ ପରା ତୋ ଚକା ଆଖିରେ ପତା ନାହିଁ। ତତେ କ'ଣ ମୋ ଏ ମାଆଟା ତୋ ଆଖିରେ ଦେଖିବନି? ତୁ ତ ମାଆଟାକୁ ତୋ ଆଖିରେ ତୁ ଦେଖେଇ ନେବୁନୁ। ବାସ୍ ଏତିକି କହୁଛି। ମୁଁ ତ ଯିବି ନା ତୋ କତିକି ଫୁଲ ନେଇକିରି କେଉଁଠି ଯେ ପଡ଼ିଯିବି କ'ଣ କରିବି ଜାଣିନି କିନ୍ତୁ ଯିବି ଯାହା ବି ହେଲେ ଯିବି। ସେତିକିବେଳେ ଶୁଭିଛି ମା ବୋଲି କହି ଜଣେ ମାର ହାତ ଧରି ଦେଉଛନ୍ତି। କହୁଛି ନା କିଏ ତୁ କିଛି ଦେଖାଯାଉନି ନା କିଏ? ହଁ ମା ତୁ ପୁରା ଦଧିବାବନ ମନ୍ଦିର ଯିବୁ ତ ମୁଁ ପୁରା ଯାଉଛି ତମରି ଗାଁର ମୁଁ। ତ ମାଆର ହାତ ଧରିକି ନେଇକି ଯାଉଛି। ମାଆର ହାତ ଧରି ନେଇ ଯାଉଛି। ସିଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଛି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଫୁଲ ଦେଉଛି ଆଖିକି ଦେଖାଯାଉନି ବାସ୍ କହୁଛି
ଯେତିକି ଦେଖିଥିଲି ନା କାଳିଆ ତତେ ସେତିକି ମୋ ମନ ଭିତରେ ଅଛି। ଆଖି ସିନା ବୁଠି ଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଆଖି ଭିତରେ ମନ ଭିତରେ ତ ରହିଯାଇଛି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ଖାଲି ଆଖିରେ ଦେଖନ୍ତି କି? ଆଖିରେ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ମନ ଭରିଯାଏ କି? ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଅନ୍ତରକୁ ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭାବନା ଆସେ, ଅନ୍ତର ଯେତେବେଳେ ତରିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ହିଁ ବାସ୍ତବରେ ଆମ ଅନ୍ତରର ଭିତରେ ହିଁ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି। ଆଖି ତ ସାମୟିକ, ଆଖିରେ ଆମେ ଦୁନିଆକୁ ଦେଖୁଛୁ, ଦୁନିଆ ଭିତରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କ୍ଷଣେ ଦେଖିଦେଉଛୁ। ଯେତିକି ସମୟ ଦେଖୁଛୁ ସେତିକି ସମୟ ଆପଣାର କରି ନେଉଛୁ, ତାପରେ ସଂସାରର ମାୟା ଭିତରେ ଆଖି ବନ୍ଦୀ ହେଇଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଯିଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଯିଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନିତ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯିଏ ଅତି ପାଖରେ ପାଇପାରୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଯିଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆପଣାର କରି ରଖିଛନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁ ତା ଭିତରେ ନିତ୍ୟ ପ୍ରତିନିତ୍ୟ ଚିର ଜାଗ୍ରତ ପରି ରହିଛନ୍ତି। ସେମିତି ମାଟି କହୁଛି ଆଖି ଆଡ଼େ ବି କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଘରକୁ ଆସିଛି, ଘରେ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ତା ଆଖି ଗୁଡ଼ା ପଦାକୁ ବାହାରି ଆସି ଯାହା ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ୍ ହେଇଥିଲା ଇଏ ହେଇଥିଲା ତାକୁ ସେ ଲୋକାଲି ଯାହା ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପୂଜ ଦୁଇ ଆଖିରୁ ପ୍ରବଳ ପୂଜ ବାହାରୁଛି। ପୂଜ ବାହାରୁଛି, ଡାକ୍ତର ତ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ଖାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଥରେ ଡାକ୍ତର କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କରିବି, ତାକୁ ତ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦିଆହେଇଛି, ଇଏ ହେଇଛି, ଆଖି ତ ପୁରା ଫୁଟିଗଲାଣି, ଆଖି ତ ଆଉ ପୁରା ଯାଇଛି। ସେଇ ଯେଉଁ ପୂଜ ବାହାରୁଛି ଇନଫେକ୍ସନ୍ କମିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆହୁରି ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦେଉଛି, ଖାଅ। ମା ପଳେଇ ଆସିଛି, ତାକୁ ତା ଘର ଲୋକ ଧରିକିରି ଆସିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସବୁଦିନ ସକାଳୁ ଫୁଲ ତୋଳେ, ଫୁଲ ତୋଳି ସାରିଲା ପରେ କହେ କାଳିଆରେ ମୁଁ ପୁରା ତୋ ପାଖକୁ ଯିବି, ତୋ ଆଖିରେ ମୋତେ ନେଇଯା। ଜଣେ କିଏ ଆସେ, ତାର ହାତ ଧରେ, ନେଇଯାଏ, ସେଇ ମନ୍ଦିରକୁ ନେଇଯାଏ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଫୁଲ ଥୁଏ। ସେମିତି ବିନା ଆଖିରେ, ଅନ୍ତର ଆଖିରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ତା କାଳିଆ ପୁଅକୁ ଦେଖେ, ପୁଣି ଫେରିଆସେ। ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି ଯେ ମାଆକୁ ତ କିଛି ଦେଖାଯାଉନି, ଘର ଭିତରେ ଝୁଣ୍ଟୁଛି, ଇଏ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ମନ୍ଦିର କେମିତି ପଳେଇ ଯାଉଛି ଏକୁଟିଆ। ଏ କଥାକୁ ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ଜଣେ ଲୋକ ଥରେ ଦେଖିଦେଲେ ଯେ ମାନେ ଗୋଟେ ଝାପ୍ସା ଆଲୋକ ପରି ଦେଖାହେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପରି ଅବିକଳ ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ହାତ ଧରିକି ଆଣୁଛନ୍ତି। ଏ କଥାଟି ସାରା ଗାଁରେ ପ୍ରଘଟ ହେଲା ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ନିଜେ ଭୋରୁ ଏ ମାଆକୁ ଧରିକିରି ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଧରି ଆସୁଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତିରେ ମହାପ୍ରଭୁ ମୋର ଏମିତି ଯିଏ ସାହାରା କରିଥାଏ ତାଙ୍କୁ, ଯାହାକୁ ସେ ସାହାରା ଦେଇଥାନ୍ତି ନା, ଭରସା କରି ତାଙ୍କ ହାତ ଯିଏ ଧରିଥାଏ ନା, ମହାପ୍ରଭୁ ତା ହାତକୁ କେବେ ବି ଛାଡ଼ନ୍ତିନି, ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜୀବନରେ ଯେତେ ଝଡ଼ ଝଞ୍ଜା ଯାହା ଆସିଯାଉ, ଆପଣ ଯଦି ଭରସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ, ଆପଣ ଯଦି ଭରସା କରି ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆଉଜିବା ଜାଣିଛନ୍ତି, ସିଏ ବି ଠିକ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ଭାଳିବା ଜାଣିଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁ ଏ କଥା ଯେତେବେଳେ ଗାଁରେ ପ୍ରଘଟ ହେଲା, ତାପରଦିନ ଗାଁରେ କିଛି ଲୋକ କହିଲେ ଆଜି ଭୋରୁ ଆମେ ଦେଖିବା କିଏ ତାଙ୍କୁ ନେଉଛି। ପରମ କୃପାଭୟ ଲୀଳା ଅବତାର, ପ୍ରତି ଲୀଳାରେ ତାଙ୍କର ଅମୃତ ଗାଥା ଥାଏ, ଅମୃତ ବାଣୀ ଥାଏ, ଆସ୍ଥା ଥାଏ, ବିଶ୍ୱାସ ଥାଏ। ସେଦିନ ମହାପ୍ରଭୁ ଆସିଲେ। ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଲୁଚିକିରି ରହିଲେ, ଆସିଲେ ନାହିଁ। ମାଆଟି କିନ୍ତୁ ପଡ଼ି ଉଠିକିରି ଉଣ୍ଡାଳି ଆସି ଦଧିବାବନ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିଲା। କହିଲା କାଳିଆରେ, ଯିଏ ଆସୁଥିଲା ସିଏ ଆଜି ଆସିପାରିଲାନି, ତା ଘରେ କିଛି କାମ ଥିଲା ବୋଧେ। ଆଉ ଦେଖ ନା, ମୁଁ ଆସିଛି, ପଡ଼ିକିରି ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହେଇଛି, ଆସିପାରୁଛି, ଦେଖ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ପଳେଇ ଆସିଲି, ମୁଁ ସବୁଦିନ ଆସିବି, ମୁଁ ତୋ ପାଖକୁ ସବୁଦିନ ଆସିବି, ସିଏ ନ ଆସିଲେ ବି ମୁଁ ତୋ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିବି। ଦେଖ ଆଜି ତ ଆସିଲି ନା, ପଡ଼ିଗଲି ଆଉ କ'ଣ, ମୋ ପୁଅ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲି, ପଡ଼ିଗଲି ଆଉ କ'ଣ, ମୋ ପୁଅ କ'ଣ ସବୁ ଜାଣୁନି କି? ପ୍ରକୃତିରେ ହିଁ ସେ ସବୁ ଜାଣନ୍ତି, ସବୁ ଶୁଣନ୍ତି, ସବୁ ଦେଖନ୍ତି, ସବୁ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ପ୍ରତି ଅନୁଭବରେ ସେ ଅନୁଭବର ଠାକୁର, ଅନୁଭବିକି ସେ ଅନୁଭବ କରାନ୍ତି। ଜଡ଼ ତ ଯିଏ ତାକୁ ଜଡ଼ କରି ରଖନ୍ତି, ପ୍ରମାଣ ଯିଏ ଖୋଜେ ତାକୁ ପ୍ରମାଣ ଭିତରେ ସୀମିତ କରି ରଖନ୍ତି।
प्रमाण तार जीवनटा प्रमाण होकर रही जाए। सेमती ता पर दिन माँ पुणी आसी पड़ी बास घर बाहर बेले कुछ कालिया तोर पर आखि अच्छी तो आखिरे मत कौन नबुनु माँ आसी भोर भोर बहुत भोर आसी से दिन पड़ी उठी आसी हठात कि शुभुची ताकू माँ कुआड़े जाऊँ तू कुआड़े जाऊँ जो माँ बाहरी जावाई कुआड़े जाऊँ तो पुओ को एकाटिया छाड़ी कुआड़े जाऊँ माँ आश्चर्य कौच किए कौच मत माँ कौच तू मत छाड़ी कुआड़े जाऊँ कौच ए तो कहीं ना ये स्वर तो आम गाँव कहार नुह मो परिवार नुह मोर ज्ञाति कुटुंबर नुह मो आपणार लोक नुहे ये एते आपणार स्वर कहार प्रकृत में महाप्रभु ही सबुठारु आपणार आपणार जो भावंती मनीष जे आम परिवार आम कुटुंब आमर निजर हाँ निजर हो पारती सामाजिक क्षेत्र रे किंतु अंतर भितर आत्मार कहवाक गले एकमात्र निजर मो महाप्रभु ठारू आउ कहीं निजर हो पारे नहीं। महाप्रभु ही चिर वास्तव चिर सत्य चिर सनातन चिर चिंतनीय चिर वंदनीय चिर पूजनीय। सेहीपरि माँ जिते विकल होती किए कौच माँ डाकुची एते सुंदर भावे माँ डाकुची एते कोमल भावे माँ डाकुची ताकर वात्सल्य माँ वात्सल्य झरी उठुची कौच किए पुओ तू किए ना माँ तू ये मो पाखे तू पड़ेले घर को ना मत भल लगुनि ये वजह तोते कहीं भल लगुनि ना माँ तो जिते आसला बेले दुई तीन थर जो आसिलु जो पढ़िलु ना पढ़ला पर मत भारी कष्ट लगुच तू सीना सेठी पड़ी जाऊचु तो गोड़ सीना सेठी खंडिया हो जाऊची देख ना मते मो श्रीअंगरे कष्ट होउची एमिति आगे किए अच्छी कहले बलराम दासंको ठारू आरंभ करी शरणागार माँ पर्यंत प्रति से जुग नुह ए जुगरे एबे भी से माँ बंची प्रमाण खोजुवा से मानक से माँ कह आज आपण मानक पाखे माड़ बलराम दास जिते खाई पंडा मान ठारू बेशाशक्त तू रथ को कहीं चढ़िलु रथ मारा मारा हो गला गोईठा विधा जिते पिठी रे नखर दाग पादर नखर दाग सब पंडा मान को पड़ी थाए जो महाप्रभु को देखा महाप्रभु देख तोते टे देखा जाइए देख मो छाती रे केमती चिन्ह लगी मो मुंडर आखि पतारे केमती गोड़र नख लगी महाप्रभु श्रीअंग देखी बलराम दास को कहते बलिया देख ना कोईटा सीना तू खाइचु बाड़ा सीना तू खाइचु कष्ट तो मो श्रीअंगरे ना देखुन मो श्रीअंग को देख सेमती श्रीअंग फाटी जाइला श्रीअंग सीझी जाइला एबे भी यही वर्तमान काल रे भी सेमती शरणा गाँव में दधिबाबन जीव देखा माँ को देखा माँ तू सीना पड़ी खंडिया होइचु देख कष्ट तो मत लगी ना को पुओ सही पार जे ता माँ सबुदिन आसु सबुदिन पढ़ू सबुदिन खंडिया हो मु तो से पुओ नुह मु तो कालिया पुओ केबे भी सही पारे ना ताको भल पाउथवा माटी कष्ट पाऊ पड़ू खंडिया हो जीवन क्षेत्र हो शरीर क्षेत्र हो मन क्षेत्र हो आत्मा क्षेत्र हो कौन सी कष्ट को कालिया पुओ केबे भी सही पारे ना कुछ रह तू एठी तू मो पाखे रह तो पुओर कपड़ा घर पुओ घर तो माँ रहती आउ कौटी रहती कि माँ कही हाँ मु रही माँ आउ जाऊनी से गाँव रे घर तो घर लोक आसी कह माँ तू ठीक तू जाइनु घर को ना ना मो पुओ पाखे रही किंतु विधिर विधान महाप्रभु लीलामय से ही जानते कौन आगू को केते विचित्र लीला घटिया जाऊँगी माँ से रही मंदिर में पड़ी रही प्रसाद जहाँ बाहर पंडा सेठिकार सेवक दौरान दिन को थरे प्रसाद खाऊँगी से मंदिर में पड़ी रोच आखि पदा को बाहरी आसला पचिकी बाहरी आसला पूज ये आउ ड्रेसिंग होनी तादरे भी जमती क्षुद्र कीट वगैरह सब झड़ुंट ये होती किंतु से पड़ी रही कालिया पुओ पाखे
आपण मैंने देखिए समस्त कथा कहूनी मु निज आखिरे देखी जितेबले असहाय हो जाए जितेबले मनीष जितेबले रोग शଯ୍ୟାରେ पड़े समस्त कथा कहूनी जितेबले रोग शଯ୍ୟାରେ पड़े जितेबले शरीर में कौन सी घा हो जाए जो बेडसोल हो जाए केते प्रत्याख्यित होती मो आखिरे भी देखी केते हताधार होती मो आखिरे भी देखी किंतु मो महाप्रभु केबे भी नुहे सी चिर सत्य चिर वास्तव चिर आह्लादर से आपणार करनियंती से तांकु फरक पड़े ना शरीर रु बासना कि दुर्गंधर फरक पड़े ना कहीं ना प्रतिटी शरीर सृष्टिकर्ता से बासना और दुर्गंधरु से ऊर्ध्वरे पाप और पुण्यरु से ऊर्ध्वरे महाप्रभु को भल पाउथुआ मनीष पाप पुण्यर सीमारेखा भितर बंदी होई रहे ना कहीं ना से पाप जाने ना कि पुण्य जाने ना से शास्त्र जाने ना ज्ञान जाने ना पांडित्य जाने कौन सी शास्त्र पांडित्य भितर महाप्रभु बंदी नुहे महाप्रभु को आपण देखिए महाप्रभु को विषय रे एकमात्र स्कंद पुराण छड़ा आपण कौन किसी शास्त्र पाइबेनि किंतु महाप्रभु केते लीलामय श्रीक्षेत्र केते माने कौन नाही सेठी श्रीक्षेत्र कौन नाही सेमती महाप्रभु तांको माँ को एकुटिया छाड़ीदेवे केमती मार ए अवस्था रे माँ रही सेठी 5 दिन 10 दिन 15 दिन 20 दिन जाइछि 20 दिन परे माँ शोइछि आखि भीषण कष्ट होउछि तादरे पोक भी हो जाइछि आखि भी पदा को बाहरी अछि शोइछि हठात किनी ता मुंडे हाथ बाजुची ता आखिर हाथ बाजुची अमृत स्पर्श दिव्य स्पर्श माँ बिल डाकुची आउची तो माँ काटुची तोते बास सेतिकी मु अच्छी पा तो पुओ अच्छी पा तो पुओ जोटी थिबो ना जोटी कालिया पुओ थाए सेतोले ता माँ को काटिबाटा कालिया पुओ सही पारिबनी कई आउची दोची ता मुंटा को आकेटा को हाथ ठी से हाथ आउछती चमत्कार हो जाइए आज्ञा माँ रो सब कष्ट पड़े जाइए से पूज जेते कीट तादरे जो कीड़ा लगी सब कुआड़े पड़े जाइए माँ विकल होकर स्वप्न देखला बागिया उठुची कि देखु सामने दधिभवन जो महाप्रभु को विग्रह से कालिया तू आसलु तू मो पाखे थिलु एते पाखे थिलु मते आउची दउथलु कुआड़े गलु तू बास महाप्रभु को मुहरे स्मित हस थाए बास से बेले सोची माँ कुआड़े जाइली बो बुआ कुआड़े जाएला जी कालिया को भल पाए कालिया ताकू छाड़ी जाए ना आखिरे सीना देखा जाए ना आमको जे आम पाखे महाप्रभु अच्छी कि नहीं किंतु महाप्रभु प्रति मुहूर्त तांती यही मुहूर्त भी से बसी शुणुंट जिते भावर कथा आसे भावर गाथा आसे से निजे शुणती बसिक शुणती नहींते प्रत्यक्ष प्रमाण दवाई आसी न था प्रत्यक्ष प्रमाण ही दियंती मुही अच्छी मुही अच्छी मुही अच्छी बोरु बोमा पर्यंत मुही व्याप्त आदि नाही मोर अंत ही नाही मोर माँ संपूर्ण भल हो जाइए ता आखि की देखा जाउची गाँव समस्ते चहल पड़ी कालिया आसला ता माँ को आउंसते गला भल हो जाइए आपण मैंने शुणिबे ई वीडियो रे से माँ कहूथबार किछि कथा किछि दिन पूर्वे माँ पाखे रेकर्डिंग कराइला जेतोले प्रश्न आसे जे आपण कहूथबा अनुभवर कथा को जहाँ विषय कहची तांकु पाखे बसई कहूनांती तांकु आणुनांती आनी कौन सी आणिकी दे दियंती मो महाप्रभु प्रत्यक्ष प्रमाण ही थोई दियंती सबुठार आश्चर्य हेबे आपण जेते बहुत पुरातन गोटे दधि बाबन जो महिमा बिल गोटे पुस्तक अच्छी से पुस्तक जी लिखिते कहि तार कभर से बहीर कभर देखापी से पुस्तक जी लिखिते से टोटाली पाठ पढ़ी ना टोटाली माने से अक्षर जानी ना पाठ पढ़ी ना स्कूल जाइना कौ शिक्षक पाक जाइना किंतु केते महिमा तांकर प्रकृति महिमा जे संपूर्ण पाठ न पढ़ी लोक आज के अनेक वर्ष पूर्वे दधि बाबन जो महिमा से पुस्तक रचना करते आ से जो पुस्तक रे
प्रथमे जहाँ विषय केमती अंधरू चक्षु दृष्टिशक्ति प्राप्त हैला ये माँकर कथा ही लिखाई ये माँकर आ जो माँ एवं भी बंची शरणा ग्राम महाप्रभुकर माँ बंची एवं भी बसती सी करुणामय कृपामय आगामी अध्याय आसबि मोर मोर परम पूज्य रविनारायण मिश्र मोर रवि मौसा तांकर एक अद्भुत कथा को लेकरी यही आखि उपरे रही भले थांतु विश्वास रे थांतु आम पाई महाप्रभु तो अच्छा जय जगन्नाथ सेरा को मने अछि ठीक जत्ते के मने पड़ कुआ से आठ दस दिन खंडे पहले घरे घरे जेन पहले से गले कहले गले छोट पुआटा होता 2 वर्ष 1.5 वर्ष आज्ञा कौन जाइली आड़ को ऊपर पास जाले सीटी पड़े सीटी सब कहले दिन होगा आज्ञा नहीं सीटी ना ये बोल द्वार बना केमती बोली कहले जा जा तू एथर भल हो जा 21 दिन काल रही प्रभु पाखे रही किन किन आखि कमिला दिमाग हार पड़ा ठाकुर पैसा कौन करिया रही 21 दिन काल रही आखि भल बिंधु चला जे जमा इठिकी सीटी जापारे बिंधा रहीगला 3 दिन आउ किसी बोले जा किने किने भल हो जा ठाकुर को दया ये ना छला अलखा